Hello my students and welcome to another Mercury Home lesson. On today's class we're talking about there is and there are and its use in the negative. Hoy chicos y chicas vamos a hablar del uso de there is y de there are en la negativa, en su forma negativa, okay? The most important thing, like in the affirmative sentences, is to make the difference between uncountable and countable. Lo más importante es diferenciar entre cosas incontables y cosas contables, como hablábamos en el anterior vídeo, ¿ok? Y eso es importantísimo, sobre todo porque en nuestros temas en primaria nos lo suelen practicar este tema con comida, ¿vale? Entonces siempre hay muchas cosas contables o incontables cuando se habla de la comida. Okay, so when we got uncountable nouns, remember that we always use the singular. We use there is in the affirmative, there is some in the affirmative. In the negative, we have a new player. En la negativa, chicos, chicas, hoy tenemos un nuevo jugador. Hoy entra en juego any. Any, en frases negativas, significa nada, o ninguno, o ninguna, o ningún, nada de. Okay? So, in the negative sentences with uncountable nouns, we always use there isn't in singular and also any. There isn't any and the noun, seguido del nombre. There isn't any water, there isn't any sugar, there isn't any coffee. No hay café, there isn't any coffee. So, uncountable negative, there isn't any. And remember, the noun is singular y el nombre es singular, lógicamente. When we're talking about countable nouns, cuando hablamos de nombres contables, when we talk about countable nouns, we got different possibilities. Hay diferentes posibilidades. There isn't a o an when there isn't one, cuando no hay una en singular, contable singular. There isn't a o an, depending on vowel sound or consonant sound, sonido vocálico o consonántico, recuerdo. And a singular noun. There isn't a museum in my village, or there isn't an airport in Teruel, okay? No hay un aeropuerto, o no hay uno. So there isn't a or an and a singular noun. And if it's plural, si es plural, contable plural, again, there aren't any. No hay. There aren't any boys in my class. Or there aren't any chairs in the classroom. No hay sillas en la clase. So there aren't any and a plural noun. Y un nombre plural. Repito un poquito de resumen. There isn't any. There isn't any para incontables. Solo there isn't any. Y there isn't a o an for countable singular. And there aren't any for countable plural. It could be a number. There aren't 3, there aren't 4, or there aren't 5. También podría ser un nombre, ¿vale? O podrían ser otros cuantificadores. Podríamos hablar de much, o many, o de enough, ¿ok? Pero de momento no nos preocupamos porque solo estamos trabajando con some y any, que es lo que nos interesa en primaria, ¿ok? So there isn't any para incontables, there isn't a o an for countable singular, and there aren't any for countable plural. Is that okay? So we have an exercise. Tenemos un ejercicio, chicos. 4 sentences to translate. 4 frases para traducir. And again, we do it as we always do. Lo vamos a hacer igual que hacemos siempre. Vais a coger las frases, pararéis el vídeo y las haréis. Y cuando tengas tus 4 frases, le vuelves a dar al play porque corregiremos, ¿ok? Sentence number 1. No hay leche en casa. No hay leche en casa. Number 2. No hay coches en la calle. No hay coches en la calle. Number 3. No hay agua en la nevera. The fridge, la nevera, si no os acordabais. Fridge. Y no hay niños en el colegio. Okay. Some of them are uncountable, some of them are countable. Algunas, cuidadito chicos y chicas, porque algunas son contables y algunas son incontables. Ok, entonces, coge la frase, la haces, paras el vídeo, la haces y le das al play porque corregiremos. Ok,
¿Estáis listos para corregir? Pues vamos a ver cómo nos han quedado nuestras frases. No hay leche en casa. La leche es incontable. Por lo tanto, en singular, there isn't. En incontables hemos dicho que siempre any. There isn't any milk at home. En casa. There isn't any milk at home. Number 2. No hay coches en la calle. Contable plural. There aren't any cars on the street. There aren't any cars on the street. Contable plural. Number 3. The third sentence. No hay agua en la nevera. El agua es incontable. No puedo decir 2 aguas o 3 aguas. There isn't any water in the fridge. There isn't any water in the fridge. And number 4. No hay niños en el colegio. There aren't any children at school. Sorry about my writing, perdonad la letra. There aren't any children at school. Os recuerdo también que any ya está en plural. Children ya está en plural, ¿ok? So yes, there isn't any milk at home. Incontable, la leche. There aren't any cars on the street. No hay coches en la calle, no hay ninguno. There isn't any water in the fridge, and there aren't any children at school. Okay, my students, so I hope you understood the lesson, and see you in the next class. Bye bye, take care.